स्वाभिमान ओडिशा मोर बंधु अंबिका पंडा मत निमंत्रण करते। स्वाभिमान ओडिशा एक विकास मंच से उपस्थित ही आलोचना चक्र भाग ने निमंत्रण रक्षा कर उपस्थित थी। सुंदर एक महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम आज समाज रे यार आवश्यकता अच्छी। स्वाभिमान ओडिशा माध्यम आम अंचल विकास करने आशा प्रकाश करुच्ची। अनेक राजनैतिक दल अनेक व्यक्तित्व रही बहुत दिन नेतृत्व नहीं गंजाम जिलार ओडिशा एवं भारतीय राजनीति रे आम जिला बहुत पछरे पड़ी एवं ताकू किपरि त्वरान्वित करा जीवो। स्वाभिमान ओडिशा माध्यम आम विकास को लोक समस्या सहित जड़ित समाधान करने दिगरे एक मूल उद्देश्य है ये कार्यक्रम। आपण मान तो प्रथम शेष पर्यटन अनुरोध देखुली जे आपण माने उपस्थित थिले। आमर मुख्य अतिथि आज से कहते गंजाम प्रति से कौन संगठन न थी जो उद्यम कर विकास मूलक कार्य कर तीन सेंट्रल स्कूल रो जो उद्योक्ता से अच्छा सब डिविजन जिला गठन करने दिगरे से पदक्षेप नेबाई अनुरोध अच्छी संगठन माध्यम एवं आमे युव समाज छात्र समाज आंचलिक समस्त बुद्धिजीवी मान आलोचना करी यह कार्यक्रम त्वरान्वित करने आम बर्तमान खसड़ा प्रस्तुत कर। मु गिरधर पाढ़ी हिंजिल निर्वाचन मंडली हिंजिल ब्लॉक गाँ सिकेरी। स्वाभिमान ओडिशा फास्ट इनॉग्रेशन मीटिंग माँ तारातारिणी पीठ होता। बर्तमान यहाँ गोटे आलोचना चक्र थिला ओडिशार विकास को लेकिन खास कर गंजाम जिले में को प्रकार विकास ये बाधित होती। नुआ सरकार आसला सेमती किसी आखि दृष्टिया कम हो पारनी। जो ओडिया स्वाभिमान ओडिया अस्मिता को लेकिन सरकार एत ढिंडरा पिटुले बर्तमान आज कौन कर आगामी दिन में ये गोटे आंदोलन रूप नब आ स्वाभिमान ओडिया अभियान आवश्यक स्थल राजरास्ता ओह्ल ये गोटे राजनीतिक संगठन न अणराजनीतिक संगठन होता सत्वे समाज विकास बोलिकी ए प्रकार पदक्षेप नापी आगामी दिन में स्थिर करा। विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास बोलिकी एवं गंजाम रे खास कर जो दादन समस्या अच्छी तापर सरकार पदक्षेप आम देखू पुणी थे जो मीटिंग हम से निर्धारित करूँ आगामी दिन में कौन स्टेप हम। हाँ निश्चित भाव आगामी दिन में पुणी बैठक हम आम युवक समाज गोटे अच्छी गंजाम विकास बोलिकी जो मैंने कम कर आम सहयोग लोड़ू एवं समस्त एकत्र होगी गोटे प्लाटफर्म पर आंदोलन तैयारी करा। मनोरंजन पंडा आस्का आज आसिकार जो स्वाभिमान विकास मंच बैठक अनुष्ठित होता। गंजाम जिलार स्वाभिमान एवं विकास एक स्वागत योग्य विकास मूलधारा हूँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य। गंजाम जिले में 2013 मसीहा पर्यंत शिक्षार जहाँ विकास होता जोटा कि आईजेर केंद्रीय विद्यालय अनुष्ठित होता। वर्तमान 12 वर्ष भितर विकास ना गंध किसी गंजाम जिले ना एवं पूर्वर 2000 मसीहा पूर्वर प्रति 6 किलोमीटर दूर में गोटे गोटे एमई स्कूल गठन करा दुर्भाग्यर विषय सरकार भूल नीति जो आज ग्रामांचल शिक्षा नीति शिक्षा स्कूल सब बंद हो गलानी। गरीब गुरुबा श्रमिक श्रेणी लोक मैंने पिला पाठ पढ़ाई संबल पाऊना। जेहेतु गंजाम जिला हूँ दादन प्रधान्य जिला जो दादन भाई माने जाकि गुजरात महाराष्ट्र एवं बाहर जगह बम्बे काम कर पिला स्त्री मैंने रोच किंतु से सरकार जो पूर्व खोल जा प्राथमिक विद्यालय आज बंद होगा गला। यार मुख्य कारण हूँ स्कूल मानक शिक्षक नियुक्तिर अभाव रही। स्वास्थ्य कथा यदि कहवा गंजाम जिले में जिते डाक्तरखाना मेडिकल अच्छी कौन मेडिकल अनुष्ठान रे डाक्तर नहांती। जो डाक्तर भाई मैंने रोच से ड्यूटी सरला जे जार रास्तार बरहमपुर पलि जाऊँ। तेणु स्वास्थ्य सेवा गंजाम जिले में शिक्षा व्यवस्था गंजाम जिले अति रुग्ण अवस्था रही कहले किसी अत्युक्ति हेब ना।
ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ରଥ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପାର୍ଟକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେବ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେବ, ଏଠାରେ ବିକାଶ କେମିତି ଆଗକୁ କରିବାକୁ এই কথা ନେଇକରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ସାଂଗଠନିକ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି, ଶିଳ୍ପ ତ ନାହିଁ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପଳାୟନ ବାହାରକୁ ବହୁତ ହେଉଛି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଥିଲେ, ସରକାରକୁ ଲୋକେ ବଦଳାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆ ଉପରେ କିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆକୁ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗଭର ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ଗଞ୍ଜାମର ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କଥା ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଟିକେ ନିରବ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ହେବା ଭଲ, ଅଭିମାନ ହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଅଭିମାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେମାନେ ବୈମାତ୍ରିକ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିକି ଯେଉଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଅଛି, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଛି। ପିପଳପଙ୍କା ଠାରେ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ନଦୀକୁ ମୃତା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସରକାର ପରିବେଶ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ନହେଲେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଯେମିତି 24 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ପତନ ହେବ। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।